mau menjelaskan tentang adverb of frequently, mengenal penggunaan keterangan berulang. Yang pertama, itu ada penjelasan adverb of frequently. Apa saja yang perlu diketahui? Apa itu adverb of frequently? Fungsi dari adverb of frequently, apa saja yang termasuk adverb of frequently, posisi penggunaan pada kalimat, dan rumus adverb. Nah, di sini ada apa itu adverb of frequently? Adverb of frequency adalah kata keterangan yang digunakan untuk menunjukkan seberapa sering suatu tindakan atau kejadian tertentu atau kejadian yang terjadi. Adverb of frequently membantu memberikan konteks waktu dalam kalimat yang menyatakan frekuensi atau kekerapan suatu aktivitas. Apakah itu dilakukan selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, atau tidak pernah? Fungsi dari adverb of frequently. Yang pertama, ada menjelaskan seberapa sering suatu tindakan terjadi, misalnya selalu, terus sering, kadang, jarang. Yang kedua, memberikan informasi tentang kebiasaan atau rutinitas, misalnya biasanya, selalu. Terus yang ketiga, ada menunjukkan tingkat kepastian atau ketidakpastian tentang suatu tindakan, misalnya mungkin saja. Di sini ada apa saja yang termasuk adverb of frequently. Contohnya, piramida terbalik berikut menjelaskan penggunaan kata yang biasa digunakan berdasarkan frekuensi, yaitu selalu hingga tidak pernah. Contoh lainnya adalah penggunaan kata every dalam setiap kalimat. Whenever, ada rarely, seldom, occasionally, sometimes, often, frequently, usually, sama always. When do you wake up in the morning? I always get up at 5 a.m. because I have to be ready to go to work. I never wake up late. Ini contohnya ya tadi. Posisi penggunaan adverb of frequently dalam kalimat. Adverbia frekuensi pada kehidupan sehari-hari. Keberadaan adverb of frequency juga bisa digunakan untuk menjelaskan suatu kegiatan yang dijalankan secara rutin pada saat ini ataupun pada masa lampau. Adverb of frequency memiliki dua bentuk, yaitu definite dan indefinite. Adverb of frequently jenis definite, keterangan berulang yang lebih spesifik. Lebih spesifik dari indefinite, penggunaannya dengan memperhatikan frekuensi suatu peristiwa dengan waktu yang spesifik dan harus sudah dijelaskan kapan peristiwa itu kerap terjadi. Frasa yang termasuk jenis definite contohnya seperti hourly, daily, weekly, monthly, every, yearly, every second, twice a year, once a minute, twice, once, atau 3 times. Adverb of frequently jenis definite. Dalam penerapannya ada beberapa kata yang dibedakan berdasarkan kalimatnya. Ada every, ada one, once, twice, times, each. Monthly, weekly, daily, quarterly, dan lain-lainnya. Adverb of definite frequently keterangan teratur. Misal, me and my family go to the zoo every week to see orangutan, our favorite animal. Penggunaan every harus disambung dengan kata lain yang menjelaskan waktunya. Every week, every hour. Adverb of definite frequently keterangan jumlah. Ada once, twice, 3 times, dan lain-lainnya. Kata-kata ini biasanya dipakai bersama dengan unit waktu seperti a day, a week, a month, atau untuk memberi informasi lebih spesifik mengenai jumlah suatu aksi dilakukan dan dalam interval waktu tertentu. Contoh, I brush my twice a day to avoid 4 degrees. Adverb of definite
frequently keterangan waktu. Biasanya dipakai untuk menunjukkan interval waktu tertentu, misalnya dalam setahun, bulan, minggu, hari, dan jam. Serupa dengan every, hanya saja tidak membutuhkan kata lain yang mengikutinya. Contohnya, my aunt visits our home monthly. Adverb of frequently jenis indefinite. Penggunaan keterangan waktu masih berupa perkiraan atau rentang waktu yang kerap terjadi. Untuk menentukan seberapa sering suatu peristiwa terjadi, adverb of frequency jenis indefinite dapat menggunakan presentase seperti piramida terbalik. Contohnya ini seperti yang ada di samping ini. Contoh adverb of the indefinite frequently dalam kalimat. Pertama ada Aldo always does homework after school. Kedua ada Nana usually eats a slice of bread in the morning. Yang ketiga ada Gary plays game often. Yang keempat ada sometimes I eat ketchup to my food. Yang kelima ada Sharon goes to their occasionally. Yang terakhir ada she never forgets to study. Ini ada rumusnya. Adverb of frequently penggunaan pada kalimat verbal atau kata kerja biasanya ditempatkan sebelum kata kerja utama. Subject plus adverb of frequency plus verb. Contohnya, she always eats breakfast at 7 p.m. Penggunaan pada kalimat nominal to be biasanya ditempatkan setelah to be untuk menunjukkan frekuensi kondisi atau keadaan subjek. Subject plus to be plus adverb of frequency. They are usually happy to help. Penggunaan untuk penekanan biasa ditempatkan di wilayah kalimat sebelum subjek ataupun di akhir kalimat. Penekanan ini berguna untuk menonjolkan seberapa sering suatu tindakan yang dilakukan seseorang. Adverb of frequency plus subject plus verb plus predikat. Contohnya, always Lina come late to the office. Subject plus verb plus predikat plus adverb of frequency. Contohnya, his father keeps changing his car monthly. Penggunaan dalam kalimat tanya, who does it? Biasanya menggunakan how often yang diikuti oleh auxiliary verb. Ini ada adverb of frequency plus auxiliary verb plus subject plus verb. Contohnya, how often do you travel? Yang kelima ada modal verb atau auxiliary verb sebelum kata kerja. Adverb of frequency ditempatkan setelah modal verbs can, could, will, would, should, must, atau auxiliary verbs have, has, am, is, are, was, were, dan sebelum verb utama. Subject plus modal verb plus adverb of frequency plus main verb. Contohnya, they have never been to Paris. Ini ada di nevernya. Selanjutnya, summary. Adverb of frequently adalah kata yang menunjukkan seberapa sering suatu tindakan dilakukan. Kata-kata seperti always, often, dan never adalah contoh dari adverb of frequently. Adverb of frequently biasanya diletakkan sebelum kata kerja utama dalam kalimat untuk memberikan informasi tentang kekerapan suatu peristiwa. Ini tentang pertanyaan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Hello everyone, today I would like to show you the issues regarding smoking in general places. First and foremost, you all have probably already seen people smoking in public, right? Obviously, they're a health problem to the older people because the smoke they produce can cause burning eyes and suffocation. Currently, in some public places has adopted smoke-free area, one of the which also exists in the college environment.
Some of the signs against smoking are often seen on the walls at every corner of the campus, but are seen enough to keep people from smoking in the area? I think if there were no penalties for the warning, the world would violated. For some people who already addicted to smoking, it's hard to resist smoking. I believe in this university we should implement a policy regarding these issues of smoking. The policy here is a non-smoking campus that corresponds to Act number 17, 2023 about health. It affirms that college with no advertising, no promotion, no sponsors of cigarettes, and no form of cooperation with the tobacco industry, including education scholarships. In the policy, it mentions that all persons are forbidden to smoke in all areas of the campus and in the mode of transportation used by the campus community or the general community, except in the established smoking area. I hope it will reduce the effects of passive smokers and this with a safe and healthy college environment. I guess that's the only explanation I can convey. Thank you until I see you again.